हाय जय जगन्नाथ आपको फेसबुक को स्वागत जनाऊँगी। आपण मैंने केमती अच्छा मु तो बहुत भल अच्छी देखो मुझे रेडी कड़े जावाई जाऊँ शाशु घर को। आज आम से यज्ञ हो ठाकुर जन्मदिन आज तो श्रीगुंडीचा आपण मानक श्रीगुंडीचा हापी श्रीगुंडीचा देखु केमती गेटअप्रे अच्छी चलते आम जी आज मैं शाशु घर को गाँव को आठ गाँ केमती कौन आपण मानक देखा चलते ना जाकिर तू हाथ गुजरात छुट्टी ना ये एठी 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 अछि कैसे है ना ये लंबा आबो ना बाइगन लंबा आबो तो जगह से देखिए ना देखो लंबा 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 बा बाइगण नो बाइगन को ना तो लगी नजर पकड़ा देखिए देखो आमर ये बारी हसुअर देखो रज दोली भी लगे कौटा এইগুলা এইটা মিথুন আসুଛି ତାକୁ ଚାଲିଛି ଗୋଲମରିଚ ଗଛ ଗଛ ଏଇଟା କାହିଁକି ଭୁଲ ଦେଖନ୍ତୁ ପୋଖରୀ ଏଠି ମାଛ ଛଡ଼ା ହେଇଛି ପାହାଚ ବି ହେଇଛି ଶୁଭା ଯିବନି କି ନାହିଁ ୟା ଦେହରେ ସେଠି ଗୁଆ ଗଛ ସବୁ ପଡ଼ିଛି ଆମ୍ବ ଗଛ ଏଠି କ୍ୟାମେରା ଲାଗିଛି ଗୁଆ ଲାଗିଛି ନା କି ନେଇଯିବ ବୋଲି କ୍ୟାମେରା ବି ଲାଗିଛି ବାବା ଇଆଡ଼େ ଆସ ବାବା ଇଆଡ଼େ ଆସ ଏଠି ପାନ ଚାଷ କରାହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ କୁନ୍ଦୁରି ନଟା ତାପରେ ମାଡ଼ିଛି ସେ ବା କହିଲା ମୁଁ ସେଇଠି ଅଛି ଏ ମିକୁନି ଇଆଡ଼େ ଆସ ମିକୁନି ଇଆଡ଼େ ଆସ ନା ଇଆଡ଼େ ଆସ एपटे आस एपटे आस ये भात खाइले जा हाँ आस भात खाई न राग लगुचे बिस्किट खाइला कि गछ आंब गछ देखो नड़िया गछ सब प्रकार गछ अच्छी आंबार पके गला पके कुआड़े जीव जाकी आमर आज फास्ट टाइम पे गाँव को आसी कौच मुझे अच्छी पैसा पतर जो फोन पे जो चार्जर ये कुआड़े जाऊँ देवे ना से पकई बुझ
ପଣସ ତୁ ଚ୍ୟାନେଲ ଖୋଲିଛୁ ହେଉଛନ୍ତି ବଡ଼ ଯେ ଆମର ସେ କ'ଣ ଆଜି ମୋ ବିଷୟରେ କହିବେ ଆମର ଆଜି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଫଙ୍କସନ୍ ହେଉଛି ଯଜ୍ଞ 3 ଦିନ ହେଲାଣି ହେଉଛି ଆଜି ପୂର୍ଣ୍ଣା ହେଉଛି ଲାଷ୍ଟ ଇଏ ଭାରି କୁରକୁରି ଇଏ ହେଲେ ସବା ବଡ଼ ଇଏ ଯାଆନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ଇଏ ହେଲେ ସବା ବଡ଼ ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ଇଏ ସେକେଣ୍ଡ ଇଏ ମୁଁ ଥାର୍ଡ଼ ଇଏ ଫୋର୍ ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ପେଟରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବେବି ଅଛନ୍ତି ଫୋର୍ ଯିଏ ସେଠି ଖୁଆଉଛନ୍ତି ଇଏ ଆମ ବୋଉ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସାନ ସାନ ବୋଉ ସାନ ଭାଇ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛି ମିକୁନ ଆସିଛି ରଥ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗାଁରେ ଆମର ଛୋଟ ରଥ ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ କେମିତି ଏନ୍ଜୟ କରିକି ରଥ ଟାଣୁଛନ୍ତି କୁନି କୁନି ପିଲାମାନେ ରଥ ଟାଣୁଛନ୍ତି ଆମର ଚାଲ ମିକୁନ ଚାଲ ଧୀରେ 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 ରଥ ଧୀରେ ଧୀରେ ଟାଣ ହଁ ରସି ପଶିଗଲା ଚାଲ ଧର ଧର ତମେ ଧର ସିଏ ଧୀରେ ଧୀରେ ଧର ହଁ ରଜ ଦୋଳି ଲାଗିଥିଲା ପିଲାମାନେ ରଜ ଦୋଳି ବି ଖେଳୁଛନ୍ତି ये देखो तो हम गाँ घर ये हम गाँ घर त्रिनाथ मंदिर जेजेबापा जेजेमा मूर्ति मोर गाँव मंदिर प्रतिष्ठा दिवस शिव मंदिर साई मोर साई हाँ हाँ जे चल कहीं देखो आज गाँ लोक सब खाइबे हाँ पोटल हाँ खीरी खीरी पनीर यहाँ कौन खट्टा सब लिपु बाबा टी बाबा खाती जज्ञ घर मुंडिया मार मुंडिया
ଗଣେଶ ମନ୍ଦିରଟା ଆମର ଗାଁରେ ମନ୍ଦିରର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ଶିବ ମନ୍ଦିର ସାଇ ଆମର ଆସିଲା ସାଇ ହଁ ହଁ ଜେଜେଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଲୁ କାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଗାଁ ଲୋକ ସବୁ ଖାଇବେ ହଁ ପୋଟଳ ହଁ କ୍ଷୀରି ହେଇଯାଇଛି କ୍ଷୀରି ପନିର ଏଇଟା କ'ଣ ଖଟା ସବୁ ହେଇଛି ଲିପୁ ବାବା ଅଛନ୍ତି କି ବାବା ଖାଆନ୍ତି ଯଜ୍ଞ ଘର मुंडिया मत गणेश मंदिरटा